Mozonzon eyire jomavola me. Amesiame ke va anyigba ya dzi la azɔli zɔm yire mavɔ me. Era nye la gbe mavɔ me lo alo le jomavola me. Geɖewo va do anu wu hafi va de adzesi bena yewo tiatia vɔ̃tɔ. Vɔ gake gbada yi vɔ elabena wo magate ŋu atrɔe o. Esime ne le anyigba ya dzi la nate ŋu awɔ tiatia hena wò luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ elabena nenye be va dzo le anyigba ya dzia wɔna ɖeke maganɔ anyi na o. Esia nye nɔnɔmetata si Korea nutala nyɔnu aɖe ta ku ɖe zomavɔ ŋuti. Dzomavɔ nye teƒe aɖe si medze be amegbetɔ na yi o elabe evɔ̃ɖi. Nɔnɔmetata sia tsa le Korea ƒe dugã la katã me hena gbeƒã ɖeɖe sisi le dzomavɔ ŋu hena agbemavɔ tiatia na ame ŋutɔ ɖokui ƒe luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Nutala 45 siwo nye kristotɔwo ye kpe ɖe nyɔnu sia ŋuti heta dzomavɔ ƒe nɔnɔmetata sia. Mesegbe tso Yehowa gbɔ gblɔ nam bena medzi be amewo katã nanya nuku ɖe dzomavɔ ŋuti yi ɖe goglo me. Ntalala ƒe ŋutinya. To Mawu ƒe amekpɔkplɔ me la, mele mawunya gblɔm to nɔnɔmetatawo dzi ku ɖe dzomavɔ ŋuti. Mevɔ̃ eye ŋɔdzi ɖom vevie vɔ eli nam be magblɔ nyateƒe la afia. Le ƒe 2019 ƒe ŋkeke 22 ƒe letri 5 gbe la, mele ŋkeke 100 ƒe zãmetoto ƒe ɖoɖo la me hele ŋkeke 12 ƒe zãme tom. Nye dzigba menɔ avi fam hele aɖatsi kɔm blɔblɔblɔ ku ɖe nye agbenɔnɔwo katã la ta. Ŋɖeka la, Mateo ƒe agbalẽ ta 25 ƒe kpukpui 13 ƒe nyatiwo va nye susu me si gblɔ bena subɔla si menyɔ na naneke o la, mikɔe ƒu gbe ɖe dzota ke le bibim kpakple dzokpe la me, afi mae avifafa kple aɖukli ɖuɖu la nɔ. Nyati esese ŋutɔ do le nye nu me elabena mevɔ̃ ŋɔdzi ɖom, mede dzesi bena nye agbe le mɔvɔ̃ la dzi hele yiyim ɖe dzomavɔ la me. Eye mekpɔ dzomavɔ ƒe ɖeɖefia ame 4 aɖewo si dzi ŋɔ ŋutɔ. Nyɔnu aɖe si wo le ʋã ƒom ɖe nyɔnu me na ku ɖe yiƒe gbolo kpakple ahasiwɔwɔ la ta eye wòle ɣli dom sesie kpakple vevesese. Nutsu bubu eyi wotsɔ yi le ƒoƒom ɖe nume na ku ɖe yiƒe alakpadada kpakple yiƒe aɖe ƒe zazã vlo ta amenyagbɔgblɔ. Gbɔgbɔvɔ le ame ɖe be gbɔgbɔme ŋutilã kpam hele ɖuɖum kpakple dzidzɔ abe tsitsinga ene elabe tsɔ be ŋutilã wɔ vɔsa na bɔnsɔ̃ to gbone dzi. Gbɔgbɔvɔ la ame aɖewo bla kple kɔsɔkɔsɔ ɖe anyigba ɖe si fa abe glaçon kpe ene la dzi. Ame siwo ŋuti abikpa geɖe le. Ame siawoe nye ame siwo tsɔ wobe agbe na trɔ̃subɔsubɔ, afakaka, ame yiwo ƒoa wo srɔ̃ lo dana kɔ kple wo srɔ̃wo, loto dalawo, zãnuɖulawo, ame siwo dea tagu na ati, ekpe alo nɔnɔmetatawo kple ame siwo mebua Yehowa ƒe nya ɖe ɖeke me o hegblɔna nya vlowo ku ɖe mawunyagblɔlawo ŋu. Nye dzi gagba ɖe dzi eye medo gbe ɖa zã titina la katã. Esi menye ŋutala ta la, mese le menye be mata dzomavɔ ŋutata siawo aɖe fia xexea bena dzomavɔ li vavã. Eye megblɔ nye susu sia na nye kplɔla ale bena yama hã nakpe ɖe nunyetɔ ƒe gbedodoɖa la me. Eya me anya ame si lɔ̃a gbedodoɖa eye wòdzia Mawu ƒe ŋkume vevie to gbedodoɖa la me elabena elɔ̃ luʋɔwo eye medzia gbe ɖe kpɔ bena luʋɔ aɖeke nayi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Mexɔe se bena ase nye tameɖoɖo la gɔme eye wòakpe ɖe nunyetɔ ƒe gbedodoɖawo me. Le gbedodoɖawo megbe la, Yehowa ƒo nu nɛ eye wògblɔ nɛ bena maheyi eye mata dzomavɔ ƒe nɔnɔmetata siawo. Nye kplɔla la hlɔ̃ num eye wògblɔ nam bena gbɔgbɔmenuwo dzi ŋɔ eya te li na wo bena nàdo gbe ɖa sɔgbɔ ale bena nàte ŋu ase gbɔgbɔmenuwo gɔmee eye Mawu nagana wò ɖeɖefiawo ɖe dzi ale bena nàte ŋu anya ale ye nàtae. Emegbe la, Yehowa ɖe dzomavɔ ƒe nɔnɔmetata 100 vovovowo fiam si dzi ŋɔ ŋutɔ. Mexɔe se azɔ bena agbe ɖe li le agbe sia godo vavã. Eya me hã kpɔ dzomavɔ ƒe nɔnɔmetata 20 eye wògblɔ bena dzomavɔ ƒe xexe la enye aɖukli ɖuɖu kple vevesese ƒe xexe. Ame yiwo le fi ma la gbɔ̃ ɖe me aɖeke mele na wo tso mavɔ eyi ɖe mavɔ.
Mao kpere mianu bena mietenta dzomavɔƒe nɔnɔmetata siawo eye wògave mianu be mieten dogo ame geɖewo esi Yehowa ɖe dzomavɔƒe nɔnɔmetata fia eye wògakplɔ yi ɖe dzomavɔ me. Woawo hã la wogava kɔ ŋuti na mi nu si wokpɔ ale bena mieten te ɖe enu pɛpɛpɛ. Ame geɖewo mexɔe se gbea bena dzomavɔ li o elabena womekpɔe kple ŋkuwo ta. Vɔ gake dzomavɔ li eye wòli vavã eye wòdzi ŋɔ teƒea dzi ŋɔ eye wòvɔ̃ɖi ale gbegbe ele na wò bena si nɛ. Geɖewo gblɔna bena agbemavɔ kple dzomavɔ ŋuti nyawo nye gli toto be esiawo nye yovowo ƒe alakpadada hena ŋɔdzidona me ko. Ke Mawu nya do kpedzi be agbemavɔ kple dzomavɔ li vavã. Teƒe veye le ku megbe agbemavɔ lo alo dzomavɔ. Agbemavɔ nye dzidzɔkpɔkpɔ ase tsotso kple ŋutifafa teƒe. Edzomavɔ nye aɖukliɖuɖu vevesese kple ŋɔdzi teƒe. Esi tame bubu kple agbemenyawo xaxa ame sia le gota xexea me la, ɖe gbɔgbɔ vɔ̃wo lé yeƒe luʋɔ bla le gbɔgbɔ me hele ŋɔdzi ɖom nɛ le gbɔgblɔm nɛ bena evɔ nɛ eye mɔkpɔkpɔ megali nɛ o. Yesu ƒe ŋutifafa kple dzidzɔkpɔkpɔ le ame sia me le gota xexea me ta la, ele keklẽm abe ŋdɔ nene le gbɔgbɔ me. Yesu me le ame sia me le gota xexea me ta la, eƒe gbɔgbɔme do viviti yibɔ kliko kple haha. Dzidzɔ kple ŋutifafa ke le agbemavɔ me la ɖe to wu xexea ƒe dzidzɔ ɖe sia ɖe eye vevesese kple ŋɔdzi ke le dzomavɔ me hã ɖe to wu xexea ƒe vevesese ɖe sia ɖe boo. Geɖewo le keklẽm le Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la me elabena esi woxɔ Yesu la, woɖe asi ɖa le nu vɔ̃ ŋuti kekem eye ame geɖewo le tsɔtsia ɖem vɔ gake womeɖe asi ɖa le nu vɔ̃ ŋuti o ta la, wokpɔtɔ le azɔli dzi yiyim ɖe dzomavɔ me. Agbemavɔ gonu nye sia eye dzomavɔ ƒe balime nye keme. Nu siwo miakpɔ fifia la, woawoe nye nu siwo le dzɔdzɔm ɖe ame geɖewo dzi le dzomavɔ me fifi. Wole fu kpem, le aya ɖum, le li dom, le veve sem, vɔ gake gbadayi na wo vɔ. Dzimetɔtrɔ megali na wo, womagate ŋu atrɔ. Wole esia ɖem fia wò ya ale be nàte ŋu atrɔ ale be wò megava yi eme o. Amenuveve kpɔtɔ li na wo esime wò ya nekpɔtɔ le agbagbewo dome. Amewolawo ƒe dzomavɔ kpadzi. Gbɔgbɔvɔ le amewo flim kakekake etsɔ woƒe ame ŋutinuwo ku nu eye wole wo kom abe ale yiwo kona nyi le nyiwuƒe ene. Ameawo le wli dom sesie hele veve sem heliheli. Ne woko alea vɔ la, wobe ŋutilã katã agbugbɔ atsa eye woagalé wo agako wo ake. Esia nɔna edzi yim zã kple keli tso mavɔ eyi ɖe mavɔ. Kuru woƒe amewu ƒe vodadawo ta. Nu si wowɔ kple amewo le xixi me la, wole wɔm kple wo hã le dzomavɔ la me. Esia nye woƒe nu vɔ̃wo ƒe fetu. Amegbetɔ ƒe agbe xɔasi le Yehowa ƒe ŋkume wu nuwo katã, wu dziƒo kpakple anyigba ŋutɔ gɔ̃ hã. Nu ʋaʋã kpakple mbiawɔe bena ame geɖewo ƒe asiwo ƒo ʋu abe ale yi Kain wu nɔvia Abel ene. Dzikudodo ɖe ame nɔvi be dzidzedze nyuie ŋuti, vevesese ɖe havi be dzi yi ta wɔe bena ame geɖewo tɔ dzo aƒewo eye wotsrɔ̃ ame geɖe ƒe agbewo. Nuʋãlawo kple mbialawo ƒe dzomavɔ kpadzi. Gbɔgbɔvɔ le amewo kplɔm yi ɖe aŋɔdzo si me dzota kpakple dzokpe le bibim la me ɖekaɖekae. To aɖi sia me gbenɔnɔ si nye nu vɔ̃ katsatsa le amewo ƒe agbeme la dzi. Ameawo nye avifalawo kpakple nuhalawo si nu ʋaʋã kpakple mbiale eye wòle wo ʋãnyam hena gbegblẽ kpakple nuɖakawɔwɔ eye womazi ɖoɖoe halase si me woatsrɔ̃ ame si nu ʋãm wole la. Le dɔa me ƒe akpa ɖe la, mekpɔ wokɔ sɔfi gã aɖe da ɖe kpe gã aɖe dzi eye wokɔkɔ ame aɖe da ɖe eme si wobla kple kɔsɔkɔsɔ. Ame si ŋɔdzi lé hele vɔvɔm eye wòle dzodzom nyanyanya eye le sɔfia ƒe alɔléƒe la, gbɔgbɔvɔ aɖe nɔ te ɖe fi ma eye wòti kpo dze sɔfia ƒe alɔléƒea dzi heda amea sesie yi ɖe dzomavɔ me. Alea ye nu ʋaʋã kpakple mbia tutuna amegbetɔ heyi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Nyavlo gblɔlawo ƒe dzomavɔ kpadzi. Mawu nya gblɔ be
nyadzrodzro sia megbeto la gblɔ la woabu akɔnta le ŋuti le ʋɔnudrɔ̃gbe ŋkeke la dzi eye Mawu gblɔ be ame siwo le vlo dom nye nya eye wole alɔme ɖem ku ɖe nunye eye wole nya vlo gblɔm ku ɖe mawunya kakalawo nu la woadrɔ̃ ʋɔnu wo sesie le ʋɔnudrɔ̃gbe la dzi woahe woƒe aɖe le gbe tso woƒe nu me eye woaɖɔli aŋɔdzo ɖe wo dzi woatsɔ nutɔnui lokpo aŋua ɖe na wo eye gbɔgbɔ vɔ̃wo ahe woƒe aɖewo le gbee amenyagbɔgblɔ ƒe dawo anɔ du ƒum to wo me anɔ dodom to woƒe ŋkuviwo me ale si amenyagblɔlawo ƒoa ɖia me be nyikɔ eye wogblẽa ame ƒe ŋutinya le ame vovovowo gbɔ la nenema ke gbɔgbɔ vɔ̃wo asɔgbɔ eye woahahawo aɖaɖo wo funyafunya na wo le dzomavɔ me liʋĩliʋĩlili nye nu vɔ̃ si kplɔ ame geɖewo yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me nenye be wose nya ɖe tsui le afi aɖe la woagblẽ le afi bubu tsui woƒe tsuitsui wɔwɔwo wɔe bena woɖi abosãwo to woƒe wɔnawo me elabena womete ŋu la nya ɖeke ɖe wo ɖokui me o ta la gbɔgbɔ vɔ̃wo atsɔ ʋã aŋɔ dɔme na wo abosãmpa ɖe nɔa nume na amenyagblɔla kpakple liʋĩliʋĩlilawo nenema ya abosãm gblẽa me eye wòƒoa ɖia me le Yehowa ƒe ŋkume bena amea megate ŋu kpɔ amenuveve aɖeke hena xɔxɔ o esi wokpɔtɔ le amenya gblɔm la wole Satana nyanotsola la ɖim Mawu be mehlɔ̃ nu be naɖe asi le amenyagbɔgblɔ nu wole kpe dzodzo zim ɖe nume na ame sia hele aɖe fiam nɛ ku ɖe yeƒe alakpadada ta gbɔgbɔ vɔ̃ le dzidzɔ kpɔm eye wokpɔtɔ le zi ɖe nume nɛ woakpɔtɔ me esia dzi tso mavɔ eyi ɖe mavɔ me elabe mezã eba ɖe eto nyateƒe o negbe alakpadada ko abosam nye alakpatɔ katã ƒe fofo susuvloɖelawo kple ɖinuwɔlawo ƒe dzomavɔkpadzi amenyagbɔgblɔ kple liʋĩliʋĩ nyawo sese he ame yina ɖe nutovowɔwɔ kple vodada me eye nugɔmemasemase ƒe dzrewɔwɔ hena gbegblẽ vɛ eye wòna bena ame sua dzɔdzɔenyenye fia na ye ŋutɔ ɖokui susu glalaɖeɖe kple ame ŋutɔ ƒe fianutsotso wɔe be ame sia ƒe susu vovo eye wòle fu kpem le dzomavɔ me eye gbɔgbɔvɔ tsɔ gapiɖo pasi le ƒoƒom ɖe susu me na ame sia ye wòle veve sem elabe eɖea susu vɔ̃ɖi ye wòsusu ne be yeƒe susu ye koe nye dzɔdzɔetɔ nuhalawo ƒe dzomavɔkpadzi mekpɔ ame aɖewo si dã hatsa ɖe hlome na hele veka hem na wo sesie eye dã le woƒe dɔme hele woƒe dɔme blum ame siawo nɔ anyi womele nu ƒom o wole abe ame si naneke mele wo wɔm o nene vɔ gake wole ŋeŋem hele veve sem heliheli eʋu le kɔkɔm to woƒe ŋkuviwo me eye edã sia le hlo miam na wo woƒe ŋutiwo katã nye abikpaɖeɖe sɔŋ mele wo sem eye wole ŋeŋem ŋeŋe si tɔgbe mele anyigba ya dzi kpɔ o eye esi mete gogo la mekpɔ bena ame siawo le nya ɖe gblɔm le wo ŋutɔwo ɖokui me ame ɖeka le gbɔgblɔm bena Mawu ƒe agɔdzedze Yehowae dze agɔ Yehowae na nu sia Yehowae na be yele fiya pastorwo katã dze agɔ woawoe na be yele fiya eye mese wo dometɔ ɖe sia ɖe xe nya ɖe amewo nu wometsɔ woƒe agɔdzedze ɖe wo ŋutɔ ɖokui nu o wotsɔe ɖe ame bubuwo nu eye wole gbɔgblɔm be ame bubu ye na be yewova dzomavɔ me ke menye yewo ŋutɔ yewoƒe vodadae o eye mese Yehowa Mawu ƒe gbegblɔ nam bena ame sia ame si ahe nya ɖe nɔvia bubu nu ku ɖe ye ŋutɔ ƒe vodada nu la ewɔ vodada akpa ve ele na ame sia ame bena wòade dzesi yeƒe vodadawo eye wòatrɔ le wo me ke ne ame aɖe mede dzesi yeƒe vodada o la atsɔ agɔdzedzea da ɖe ame bubu dzi eye esia agba ŋku na eya amea akplɔe yi ɖe dzomavɔ me ame ɖokui ƒe agbenutsolawo ƒe dzomavɔkpadzi ŋutsu aɖe ƒe agbeŋutinya yae nye sia tame bubu vevesese kpakple numetoto tsakatsakawo xɔ nusuya ƒe susu me fũu elabena edɔa mele edzi yim o eye wòɖu fe geɖe ne eyi ɖe dɔme hã la enuwo mele nyɔnyɔm o edɔa megale zɔzɔm o egbɔ va aƒe me aƒea me mefa o nugɔmesese nyuietɔ megale ye kpakple srɔ̃a dome nyɔnua dzi be yeafa dzi nɛ vɔ gake yeƒe dzi mete le exɔm o etsɔ eɖokui na hanɔnɔ kple siga yɔyɔ
bena domahi ya ponti fafa to esiaome vogake esiaome te hinti fafa voke ubom veve sese eva yero kumeglo bena de menye ye lagbe eye ku heoliowa ne ye choye bagbenu kwa no katala wunu eye ya vo eye wojo yire ehotame ebiaro kubene ye kukwade enyaola temvoma ha eye ogblobe Yehowa nto ase menaye eye wa hoire fafa tepe eye obena Yehowa chuekem enu owum eye nyemele nya gbegomesemo eye atane mekula Yehowa hom de gbo fafare eye ojokpo cho asanla tame he chokotogu esi wokula ekpodo ki gbogbovan rele eye gbogbovan ble eye wogbona be nukajo nukantine le monya kale nye pakle odomo nkanu ona o gbogbovan glona be na esusu be na ekopa no la voa fifi to waya rudo je gomeya eye okokwe pugbere joma vola me esi nutu ave geje joamela eve je nutonu gan trilokpo de onu eye okpa megedo la fima enu ato ya le gbegbebe ne nyanyi gba ya jira wa kunde ka voga kele joamela wo magate nku wo le nu sia onu ejoale wo bim wo le vevesem le ngengeo gbogbo voga la ya dom nao eye fifi ntoye ayarudo aje gome wo kwa me ado dare angogome e daore joji eye wo le wo dam le joaji wo le vevesem hele ngengem ame ado ya wo de wo tome eye gbogbo von chototi hele wo tom ne wo to kaka wo mela wa gbogbo acha e wa ga daore to ameke wa gbogbo ano wo tom esi aleji yim chomavo eire mavo kenti fafa mela mentoro kwipa gbedede dala megbe wo dia me ado jokpo me eye wo de jode wonu wo le bibim abi ale yo menalan le jokpo menene nti fafa mele na wo le ku megbe ela be wo de wo do kwipa gbeta ame are keme kpo mo de yen toro kwipa gbeda o blezi pe mo popo ame ade nye siasi ogbuna gbe mavo pakle jo mavo ntinya na le sime wo no anyigbanji vo etu ewe kokoi eye otu ewe fefe edi achochi vo melia benama unyaji wo gbere o ke bo yen to ba gbevlo nono o ele dire kum le jo mavo me hele agbe mavo me pomda eye wo ne be de ya dole jo me aide agbe mavo la me ne pa o bada ivo internet jinvon ola ope jo mavo paji eyi izazan jojro le internet jinye novon siklame gedewo ijoma volame eyi inye Yehowa mauto amesi meze nyola wa bie akonta kurenti agbevlo no vovovo le internet ji game popo pornography popo ametotro to mepe gaji mono vovovo alakpadadao ahasi pakle gbododon pe nonome vovovo si o kata yina eji le internet jila esi ekplame gedewo ire joma volame alesi o ma odo kui to internet lozian ojila nenema te gbogbo fli o kakan hela ya dom nao ele wo hem klilili to anyigbanji le jolame adi tabayo lao pakle drug yo lao pe joma vomela tepela fa abe glaçon ene eye wonla ameo be afowo pakle be wo basio hede glaçon me wocho kude atin eyo le ango jojo pem nao ameo le lido le vevesem vodake esia ano eji yem chomavo eire mavo woko ganon lao pakle hehia mepenu jojro non lao darem danunji eye woko Yehowa pe fia hefe oreve elabe nenemae wo mao dokui de ega hehemenu jojro pe asime maonya glombe ega pe lonlon eye enya no von gede o peke eye oga glombe minga no hehia alonu si o le emela o na me are lon hehia la ma o pe lonlon mele eme o egape lolona akan pakple ba petron eye Yuda Iskariot sa Yesu Kristo egape lolota amegere omenana ruti alo desiti tetela preme o eyo ziawo novio de to petra ameotome wawenye si ale jome eye wo le vevesem heli mavoto agoru do pakla gbevlo de sere si ameawo non la nyigbanjila eye azwa ngojo si wo dare kulume eye wo le bibim gegege eye ameyo dameaodo eye ameawo le lidom ele vevesem heli esi anyewo pedo na obe fetu vide ka onye na megbeto be na wa pogomele hehe amepekes no no katame eye wa buebe luvo maha nuka megbeto la tencho pleye peluvo
ahasiwɔlawo ƒe dzomavɔkpadzi. Matrewɔlawo kpakple ahasitɔwo katã la, woakpɔ wo tɔgome le dzota kele bibim kpakple dzokpe la me. Ahasi nye nu vɔ̃ si bɔ le yeyea me globo le gbe be ŋkekeawo me. Ele abe ɖe sia ɖeke megale tsi tsitre ɖe ahasi ŋuti o ene, ke boŋ siwo katã le ahasia dzi dɔm, edume siwo katã ɖe mɔ be woaɖe fufa esi tsi tsitre ɖe Yehowa ƒe nya la ŋuti eye wòle ame geɖe kplɔm yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Ame aɖewoe nye sia gblɔ na wo ɖokui bena ele na yewo be yewoaɖu agbe vi ɖe hafi yewoava ku. Woŋlɔ be bena ekumegbea eʋɔnudɔdrɔ̃ li. Ahasiwɔlawo kple matrewɔlawo ƒe dzomavɔmekpadzie nye si, elabena ame yawo tsɔ wo ɖokui na ahasi, egbɔdɔdɔ vovovo, efuɖeɖewo, masturbationwo, lesbianisme, pornografiewo kpakple homosexualitéwo, wotsɔ wo ɖokui nɛ ta la, esi woku la, wotsɔ eʋɔa dzidzipiɖo hele ƒoƒom ɖe nyɔnume kpakple ŋutsume na wo. Wole li dom sesie hele veve sem vɔ gake wɔna ɖeke megali o. Wo ŋutɔwo ƒe nu vɔ̃ siwo wɔ le anyigba dzia edze wo yome. Eye ame bubuwo woe ganye sia, wokpa nɔname sia eye wokpa yeƒe nyɔnunyenye. Gbɔgbɔ vɔ̃wo le dzidzɔ kpɔm eye wole aya ɖom na wo. Wotsɔ woƒe ŋutilã na agbevlo siawo esime wole anyigba dzi eye ne ame aɖe le gbem na wo la, wogblɔna bena ame sia ame ne ɖe asi le yewo ŋuti, yewo ŋutɔ yewo ƒe ŋutilãe. Eye woŋlɔ be ŋutilã menye yewo tɔ elabe ŋutilã nye Mawu ame si tsɔe na wo la tɔ eye woana akɔntaku ɖe ŋuti. Edã bubue nye sia le nyɔnume ɖom na ame ya eye wòle dodom le yeƒe nume. Ke gɔme nye bena etsɔ ɖokui hena efuɖeɖe zi geɖe eye azɔ la gbɔgbɔ vɔ̃wo le eye ame tom adɔ le nume nɛ, ato nume agatrɔ dɔ le nyɔnume nɛ. Enyila ɖewo ɖi avu eye wole nyɔnu kpakple ŋutsu nyenye ɖum na ameawo eye esia ƒe vevesese anɔ edzi yim tso mavɔ eye ɖe mavɔ. Ame yiwo tsɔ ɖokui na pornografi la, woawoe nye sia yiwo tsɔ nane da ɖi abe machine nene. Machine flina wo kake, nenye be wokɔ wo da ɖo ɖa ko la, machine flina wo aɖe ata aɖe abo aɖe wo eye wòafli wo kake. Eye nenye bena wodze anyi la, machine gahena wo yina ɖe machine bubu ke le gɔmea gbɔ eye machine ma ya tuna wo eye womena. Eye nenye be wome vɔa, wokɔna ŋgbe ɖe akpa velia eye no gayi ŋgɔvi ɖa wogava tsana agava to machine me ke. Esia anɔ edzi yim tso mavɔ eye ɖe mavɔ. Ame bubue nye sia ku ɖe efuɖeɖe ta la, wolé bla eye wotrue abe ale yiwo fiana avɔ nyanya nene eye wotsɔ ʋã eƒo ɖe dzime nɛ eye wòto le kaka yeƒe dɔme eye wòdo ɣli sesie ese veve eye anɔ ayaya dzi tso mavɔ eye ɖe mavɔ. Eyi si me wòle anyigba dzi la, wogbe ne be ne ɖe asi le ahasi ŋuti eye wògbe, ne ɖe asi be gbe na Yesu Kristo eye wògbe. Ame bubue nye sia eye gbɔgbɔ vɔ̃ tsɔ eʋã hele ƒoƒom ɖe nyɔnume nɛ. Gbɔgbɔ vɔ̃ sɔgbɔ trɔ ɖe abe amewo nene eye wo katã le ƒo ʋã ɖe nyɔnume nɛ elabena eɖe fu geɖe eye xexlẽme megale fuɖeɖe ya ŋuti o. Eɖena asi nyɔnume na eɖokui eye wòtsɔ eɖokui hena egbɔdɔdɔ ƒomevi vovovowo. Azɔ esi wòku la, ele aya ɖum ɖe yebe nu vɔ̃wo ta. Efu ya ame aɖewo ɖe la, eya yewo tsɔ kɔ ati le fi ma eye efu ma le tekpɔwo hena ʋɔnudɔdrɔ̃. Eya anye ɖaseɖiɖi tsi tsitre ɖe wo ŋutɔwo ŋuti bena esi wonɔ anyigba dzia, enu yiwo sɔ wobe agbea wɔe nye si. Ɖeviawo le egua me ma eye nenema ke woava bla wo nɔwo hã ɖe gome eye woado aya na wo. Ele na wɔ be nàtrɔ le wo dzime eyi si me negakpɔtɔ le agbagbewo dome le agbagbeanyigba dzi. Elabena ne kpɔtɔ le agbevloma dzi eye nele gbɔgblɔm na ɖokuiwo be maɖu agɔvi ɖe ava kua, gbe ɖeka nava do ɖe afi ɖe eye gbe ma gbe ya, wɔna ɖeke magana nye o, dzimetɔtrɔ mele ku megbe o. Yesu Kristo le yɔ fifi. Mawu nya gblɔ be, ɖe mienye be miabe ŋutilã nye gbɔgbɔ kɔkɔƒe gbedoxɔ oa, ne ame aɖe gblẽ gbɔgbɔ kɔkɔƒe gbedoxɔ la, woagblẽe. Ɖe mienye be miaƒe ŋutilã nye Yesu Kristo ƒe ŋutinu oa, aleke la wɔ miasɔ Kristo ƒe ŋutinu awɔ ahasi ƒe ŋutinu mahã? Alo ɖe mienye bena ame si tsɔ eɖokui lé ɖe ahasiwɔla ŋuti la, eya kpli nye ŋutilã ɖeka oa? Elabena wogblɔ bena wo kpakple ve la wonye ŋutilã ɖeka. Ke ame si tsɔ eɖokui lé ɖe aƒetɔ la ŋuti la, eya kpli nye gbɔgbɔ ɖeka. Misi le ahasiwɔwɔ nu. Nuvɔ sia nuvɔ si ame wɔna la menye ƒe ŋutilã me wòle o. Ke ahasiwɔla la wɔ avɔ ɖe ye ŋutɔ ƒe ŋutilã ŋuti. Ŋutsu siwo ɖe asi le wo ɖokui nu kpakple nyɔnu siwo ɖe asi wo ɖokui ŋuti la, wole ɖi ƒom Mawu ƒe gbedoxɔ la eye esia ahlẽ ʋɔnudɔdrɔ̃ va wo dzi. Mawu nya gblɔ be ame sia ame abu akɔnta le eɖokui nu na Mawu le ʋɔnudrɔ̃gbe. Geɖewo wɔ esia madzudzɔtɔe hala se kume eye gbe la
enye veve sese na wo eye wo la ɖukli ɖum le gbɔgblɔm na wo ɖokui be ɖe menye la nyemakewoe o. Wo dometɔ ɖeka nye sia si gbɔgbɔvɔwo kɔ da ɖe ekplɔ dzi blae. Wotsɔ yi ele yeƒe ŋutsunyenya kpam elabe yeƒe ŋutsunyenye wòtsɔ wɔ dɔ ya le ebe agbenɔ ŋkekeawo katã eɖe srɔ̃ gake egaɖe atsi ɖe eɖokui nu eɖe atsɔtsi vɔ gake gabena kpɔna amewo le kpalo me nenye be wole tsi lem nenema ke wòkpɔna tame na ɖeviwo nenye be ɖeviwo le tsi lem le xexe nu. Ame bubuwo nye sia eye wotsɔ kɔsɔkɔsɔ ble eye wole exem le kpe dzodzonyigba dzi eye gbɔgbɔvɔawo le dzidzɔ kpɔm le nu kom. Eyi si me be le agbe la gbɔgbɔ yawo woe tutui eye wònɔ nu sia wɔm esi wòva ku vɔ la gbɔgbɔawo le aya dom nɛ. Le esia ta nɔvi trɔ dzime hafi ne yiawo katã nu nava yi. Vlododo kple hlɔdoame ŋutɔ ɖokui ƒe dzomavɔ kpadzi. Gbɔgbɔvɔwo ɖe ta le ameawo ŋuti ku nu hefli wobe ŋutilãwo kpoɖui ɖe ameawo ƒe ɖigbenɔnɔawo ta. Woƒe ŋutsuwo nɔ agbe nɔm abe nyɔnu ene, ŋɔtowo heƒo ɖawo eye woƒe nyɔnuwo hã nɔ agbe abe ŋutsu ene hedo ŋutsu ƒe nudodowo. Nu si ŋuti Mawu nya tsitre ɖo. Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia etabla vevɔve kpikpui atɔ̃lia gblɔ be ŋutsu mado nyɔnu ƒe nudodo eye nyɔnu hã mado ŋutsu ƒe nudodo. Ame si wɔ esia nye nunyɔnu le Yehowa ƒe ŋkume. Nudodo sia nudodo si ɖi ame ƒe ama ɖe go, pantalon kpakple jupe ke ɖi ame ƒe mipinu ɖe go, kɔla kpakple mini jupawo katã, awu si ɖe nyɔnu ba nɔ tafia, gbɔgbɔvɔ ɖe ta le ame sia nu. Le yeƒe agbeme la, eɖe akɔ le yeƒe taɖa me si le gbɔgblɔm be taɖa si Yehowa na yi la menyo o eye wòtrɔe. Esia nye ɖinu le Yehowa ƒe ŋkume si le gbɔgblɔm na Mawu be Yehowa menya dɔ o. Wogblẽ na geɖewo vɔ womexɔe se o. Esi woku la, wova kpɔ wo ɖokui le teƒe sia. Ame geɖewo meɖe akpe na Yehowa be ewɔ yewo nyuie o. Ke efia David ya gblɔ be Yehowa wòewɔ nye ayikuwo eye ekpɔ tanye le danye ƒe dɔ me. Mede akpe na o ale si wowɔm ŋkutɔe la ta. Wò dɔwɔwɔwo nye nukunu eye nye luʋɔ dzesie sia kem si madze Yehowa ƒe wɔnyuie si wòme amewo la wɔe be geɖewo bu fɔ Yehowa bena mewɔ yewo nyuie o. Wogblɔna bena woƒe ta, woƒe afɔ kpakple woƒe abɔ alo woƒe ŋutiwo menyo sɔ kpakple yewo nɔviwo tɔ o. Woƒe agbazewo, woƒe ŋkuwo, woƒe ŋɔtiwo, woƒe to eɖeke medzia edzi na wo kura agblɔ be nyɔ o. Wokpɔna ame bubu tɔ be eya nyɔ wu yewo. Esia ta geɖewo dzia be yewoadzra yewo ɖokui ɖo asi ami loo, atsɔ ɖa hekpe ɖa, atsɔ fesu hekpe fesu, atsɔ aɖabafu hekpe aɖabafuwo. Esia le geɖewo kplɔm yina ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Ɖeviwo ƒe dzomavɔ kpadzi. Mekpɔ ɖeviwo le dzomavɔ me eye mekpɔ ɖeka ɖe si nuɖiwo le eɖum eye medo ɣli sesĩe gblɔ bena ao, nu ka ɖevi sia wɔ na be wòva teƒe sia eye mese Mawu be gbegblɔ nam bena ƒe 9 eye wònɔ gɔmedze suku hafi ku. Mebua dzi la o, efiafi hedana le akpa eye wòda agbe dzi la. Mawu nya gblɔ be mla ɖevi ɖe mɔ si dzi wòato la, neva si la madzo le mɔa dzi o eye megahi ameƒoti ɖa dzo le ɖevi nu o, ne eƒoe la maku o. Adava lé ɖe ɖevi be dzinu, ameƒotie afoe ɖa. Ɖevi sia nɔ televizion kpɔkpɔ eye wòkpɔnɛ eye nu sia nu si wòkpɔna le didiƒe nukpɔmɔ siawo dzi la, edzina be yeanɔ yeƒe agbe, ahasigbenɔnɔ gã ɖe me eye wòwɔa nu gbegblẽwo hewɔa yemenu le nugɔme. Nuzɔzrɔ̃ aɖewo bɔbɔ ɖe ɖevi sia eye wole eɖum. Ele veve sem hele ɣli dom hele biabiam be na woaxɔ na ye vɔ gake gbadayivɔ womagate na xɔ nɛ o. Nenema ko anɔ ɣlia dom, nenema ko anɔ vevea sem tso mavɔ eyi ɖe mavɔ. Wɔna bubu aɖeke megali o. Eya ŋuti ne medzi be viwò natsrɔ̃ ko la, mlɛ ɖe Yehowa Mawu ƒe mɔ dzi eye mebia be ao Mawu, ɖe menye woe gblẽm be ɖeviwo tɔ nye dziƒofiaɖuƒe oa? Dziƒofiaɖuƒea nye ɖeviwo tɔ. Tso esime si dzedze nyuie kpakple vɔ̃ su ɖevi ɖe si eye ɖevia nya nuku ɖe edzomavɔ kpakple agbemavɔ ŋuti ko la, ele na ɖevi sia bena wòawɔ tiatia. Ɖevi geɖewo le xexea me gbea kpɔtɔ le nɔnɔme yawo me eye wole mɔ dzi heyi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Wotsɔ amawo nya wɔ kokoe eye womenya be ʋɔnudrɔ̃nyawo nye nyateƒe o. Edzomavɔ li eye wòli vavã. Ame sia ame sisi nɛ la ayi ɖe agbemavɔ me. Exɔe sewo mexɔe sewo, wò dzi maxɔse mate trɔ Yehowa ƒe nyateƒe matrɔmatrɔ la ɖa o.
지옥살이를 시킨다. Pastor Mawu mavon lao pe jomavo kpadzi. Ŋutsu aɖe nye sia si gbɔgbɔ vɔ̃wo le bla, wole dzidzɔ kpɔm hele nu kom hãhãhã ɖe nu. Eye Satana le wo dome hele dzidzɔ kpɔm vevie hele gbɔgblɔm bena egbea míaƒe asi su ame sesẽ ɖe dzi, amegã kako ɖe ame si gblẽ míaƒe dɔ le esime benɔ anyigba dzi. Gbɔgbɔ vɔ̃wo blae tso ta dzi yi ɖe afɔgɔme heƒo zi ɖe nu. Eye wotsɔ nutɔnu si wode le dzo me eye wòbiã dze hẽ ele ƒoƒom ɖe yeƒe lãme eye nuwo le eɖum hele dodom le ye ŋuti. Ŋutsu ya le veve sem xelixeli eye wòle ŋeŋem hele gbɔgblɔm na Yehowa be ao Yehowa tsɔe kem, kpɔ nublanui nam eye nàxɔ nam, va ɖem eye nàkpɔ nublanui nam. Ke Satana gblɔ nɛ bena zi ɖoɖoe de menya be zutɔ nye fifia oa. Eye wogaƒo gadzodzo ɖe zodome nɛ eye ŋutsu ya gayi edzi se vevie xelixeli eye mebia bena Yehowa nu kae ŋutsu sia wɔ, nu ka ta ye wòva afi sia. Eye Yehowa ɖo nu gblɔ nam bena ŋutsu sia pastor wònye le yiyi si me wònɔ anyigba dzi. Enye nyateƒetɔ eye wògblɔ nyateƒe fia dukɔwo. Ekplɔ ame geɖewo va mɔ nyuietɔ la dzi eye geɖewo ge ɖe agbemavɔ me to ya mia be Mawu nya gbɔgblɔ dzi. Eva dze agbevlo nɔnɔ eye wòdze ha barabarawo dodo. Mawu mavɔlawo, galɔlawo, dadalawo, nyɔnu hadzelawo kpakple agɔɖulawo ƒe hadede. Eɖe srɔ̃ gake gadze ahiã le tsɔtsia me eye yeƒe dzidze tetem ɖa le Mawu vɔvɔ̃ gbɔ. Ne srɔ̃a nyɔnu be yeade afɔ afɔdzi nɛ la, eƒonɛ ede abie nu eye wòdzo le aƒe me va tsina gbãdzi kpakple ahiãviwo. Emegbe la wonyae le tsɔtsia me eye wòto yiyi sesẽwo me. Le numetoto siawo me hã la, medzi Yehowa ƒe ŋkume o, ke boŋ wògale nyanyram ɖe dzi. Yehowa be medzi zi geɖe be makpe ɖe nu, ke mexɔ nye kpekpeɖenu nuhlɔ̃amenya la o. Meke wɔ ɖoɖo be mato yamea dzi akplɔ luʋɔ geɖe va agbemavɔ la me, ke yamea trɔ ta ɖe gbo na nuwo katã eye wòdzo le gbɔnye. Emegbe la wòku eye wòva dzomavɔ la me. Eye megblɔ bena ao Aƒetɔ, ke fifia ɖe aleke wòanyi nɛ? Eye Aƒetɔ la ɖo nu gblɔ nam bena ame siwo xɔ Yesu Kristo abe woƒe Aƒetɔ kple Ɖela ene, ame siwo kakana mawunya kpakple pastorwo katã la, abonsam tria woƒe nyawo gbɔ eye wòdzia mɔ le wo ŋuti. Ewɔna ɖe sia ɖe bena yeagblẽ wo. Ekema fuwɔame si ƒo ta na fuwɔamewo katã la, eyae wòtsɔ wɔa wo. Dzomavɔ ƒe go bubu me nye si na ame siwo melɔ̃a mawunya o eye womedea tsɔtsi ŋutɔ gɔ hã o, woka wo ɖe atitsoganu eye wole wo hem. Ame aɖe nye si tsitre le atitsoga ƒe nɔnɔme me. Nutɔnuwo le ŋuti kekem tso ta dzi afɔgɔme. Esia nye yeƒe nu vɔ̃ be fetu. Edea asi Mawu nu dzɔgba me eye wòɖua yebe nu akpa ewolia medzɔnɛ o eye medzɔna dzɔnu hã o. Etsɔ ahame ƒe ga abe ye ŋutɔ tɔ ene eye wòzãnɛ le drɔe. Nenema ke geɖewo nye nunɔlawo si menana nu akpa ewolia ŋutɔ gɔ hã o. Wonye fiafitɔ le Mawu ƒe aƒe me. Esia zu nutɔnu si anɔ vevesese dom na wo tso yi ɖe mavɔ me. Ame sia gbe mawunya kaka. Yesu be ku ɖe luʋɔwo ta fofoa, dada, etɔa, enɔa, tasi, nyine, atavi, atagã kpakple xɔlɔ̃awo katã la, wobe luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ mewɔ naneke ne o. Gbɔgbɔ vɔ̃ le yebe ŋuti la kpam ɖe vodada sia ta. Ame sia lé fu mawunya eye wògblɔna nya vlo ɖe mawunyagblɔlawo nu eye Mawu subɔsubɔ menyoe nu hã o. Nyavlo gbɔgblɔ ƒe dawo le dodom tso be nume pɔpɔpɔ eye esia anɔ edzi yim tso mavɔ eyi ɖe mavɔ. Mawunya nye nuɖuɖu na ame ƒe gbɔgbɔ. Ame si le eɖum la tsia le gbɔgbɔ me eye wòɖoa ŋusẽ hetsia tsitre le nya la ƒe toƒe dzɔdzɔewo. Geɖewo lɔ̃a Yesu to woƒe nuyiwo dzi ko eye woƒe dzia mele egbɔ o. Lãwo le wo ɖum hele woƒe tilãwo vuvum eye wole veve sem heliheli. Yehowa be dukɔ sia lɔ̃ kple nuyi vɔ wobe dzi te ɖa le gbɔnye. Woƒe kuxiwo ta wole Yesua gbɔ vam ɖo, menye woƒe luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta o. Mawunya gblɔ be menye ame sia ame si le nye yɔm be Aƒetɔ Aƒetɔ la ya yi ɖe dziƒofiaɖuƒea me o, ke boŋ ame si le Fofonye si le dziƒo la ƒe lɔlɔ̃nu dzi wɔm ko.
현대인들은 매일 자기가 좋아하는 것을 보고 듣고 느끼고 접합니다. 그것에 마음과 몸이 빠져 삽니다. 인간을 창조하신 창조주와 영의 세계가 있다고 해도 그 세계를 생각할 시간도 관심도 없는 것입니다. 한마디로 그 영적 실체를 몰라서 그같이 살아가는 것입니다. Maonya globe, vide ka wonyena megbeto be wakpo gomele hihi ya bekes no nuple vivi sesi okatame. Eye wa buebe lubo maha. Nuka megbeto la tentople yepe lubo. Amesia mesia gbenu le bonye le hihi ya mela. Yehama gbenu le gbo le jipo fiadu pela me. Wawenya mesia o la zon le ji yinare joma vomele manya me. Ape ewu esrondede ye kwe kosusuna o. Fika oya na ile woku megbe. Wotiatia egbea. Hafine eyi okata no navai Yesu le yo 가게 된다. Ejomavo Bakple agbemavo nye tepe ve se le ku megbe eya megbeto de sia de ayire kagodo le via odome agbepomevi de sia de kamegbeto la teno la nyigba ya jila wo le ekplom yire tepe ve sia odome to de kame na megbeto no agbela nyigba ya jigloa epi alofare kakle jivo kwe le ku megbea ano agbemavo la agbemavo melo alo le jomavo la me eyi isi eyi kame are panko agbemavo la etro megbe de jomavo eyi isi wo panko jomavo la etro megbe de agbemavo amela ten blen pa pleye pe no yibe na agbemavo me ko nyama yi voga kene ye pa for de do mi agbemavo pa for de do la akporo kile jomavo me afo de yi plona me hei na agbemavo me la enye tododo Yehowa pese de deo eye Bibla glombe na nouveau la rekema akpo gome la agbemavo la mo amesia mesi le nouveau wom la Bibla glombe abo santo eye oga glombe ele na megbeto be wa kuzi kapeko eye si amegbe la wondodro line esi ata Yesu Kristo le woyo menye ya mi abeji mejije nye be na wo ya na ichochro mo eye ata e woku echeba gbe wovo sare nye pakle ota efefe eye ode mirajo le sebe fipodete alebe na echowa gbe na Yesu Kristo la agbemavo aso asio wa chowo nuvo kata ke o meka vodada yo kata ne wo kpova yo wa chowo kata heke o eye wo ya na kpo agbemavo ele na okobe wo nto na otiatia Yesu be mi va gbonye nyamesi opata agban le mi apem eye no le mi awumla nyela mana mi gbonre me mi honya gban re mi arokuji eye mi asro no cho gbonye eye mana gbonre me mi apelo bo eye ta no vitro le woji me ko Yesu Kristo abe wo ape to pakle wo de la ene eye na kpo dede wo pakle wo ape dede pakpo me la me bubu are kemo negbe le Yesu Kristo de kameko wo do na nyare ke ha ma ten adeo do nye ne na tena wolen kekere kaji si apota na wo nu von o eya ta na echo o mopopo dare do nye ojila ekema na flurukio eye gbereka na ba porokio le joma vome e na da sinu me voga ke badaivo wotiatia egbea tena wo luvo pere de popo Yesu Kristo no eye wo le yoyo wom na o vakaba esi enye mma upa menveve do na si wo do de bo pena wo ya na nyanu kure ejomavo nti na nyanu si plamegero yire tepema alebe wo ya na ten atro eye megava yire tepesia o amole kokomre jomavo mecho abe ale ikolovu kona kene wojo ijomavo megbidigbidi gede wo le wo dome esi me ono anyigbajila wo si agbemavo penya voga ko tu ewo fefe eye wo ko edare echome meva do hafi ojo eye gbada ivo hena jimetotro gede o de achochi voga kesi wo kula ojo ijomavo me jomavo pefu pepe oli vovovo ale nouvon si anouvon lela nenema ye pefu pepe lele jomavo la me nouvon si amegbeto wona la ejinare ji eye ogasona bore jikpe nenema ke ye pefu pepe ha jinare jikpe ne hena evon drongbe aliai amogena jena jomavo me kotokoto enyesia eye obefu pepe omenya glona jomavo menye glitoto elinya tepe fifi ntogo ha kemileya ameare ole jomavo me jem kotokoto wole lidom ele veve semda megakwe abede ko le vovonji dom na obena na ten atro o nenyebe metro la wo ha na ten va kpo gomele megbereka
dzimetɔtrɔ kple sɔsɔ ke ƒe amenuveve aɖeke mele le dzomavɔ me o. Ame si yi fi ma ko la eyi gbidigbidi eye ŋutiklɔzo ƒe nya aɖeke hã mele afi ma o. Teƒe eve ko le ku megbe agbemavɔ loo alo dzomavɔ. Ne me yi agbemavɔ me ko la nakpɔ ɖokuiwo le dzomavɔ la me. Sigayɔyɔ kple agbevlo bubu kplɔ ame geɖewo heyi ɖe teƒe ma. Ɖewo be nu vɔ̃wo ta wole aya dom na wo. Nye nyuie be agbe ɖe sia ɖe si nɔm nele la enye ʋɔnudɔdrɔ̃ le tekpɔ eye nava na kɔnta ku ɖe ŋuti gbe ɖeka le Yehowa Mawu ƒe ŋkume. Exɔe siwo, mexɔe siwo, wò dzi maxɔse mate ŋu trɔ Yehowa ƒe nyateƒe matrɔmatrɔ la ɖa o. Pornografi kpɔkpɔ kple ewɔwɔ ena be ame aɖewo le fi ma fifi. Eyi si nate ŋu trɔ dzime nye gbe esime nekpɔtɔ le agbagbewo dome. Ame aɖeke menya tsɔmɔ, domahi enua ava ke tsɔ eye woate ŋu va dzi wòdo kpofa. Nyɔnu aɖe kpakple via nye sia. Ose Mawu nya hena dzimetɔtrɔ. Domahi wometsɔ ɖe le mɔ yena be wole fi sia, ke wò ya ɖe. To nɔnɔmetata sia dzia nye bena Yehowa le wò yɔm hena agbemavɔ. Eli na wo bena wɔ tiatia hafi ne yiwo katã nu nava yi. Nenye be meka ɖe dzi be zomavɔ lo alo ne dzi nya fɔkpo abe raison yo gasɔ fɔkpe gblɔm bena dzomavɔ meli o tse gbe ma gbe nava do fi ma nakpɔe be nyateƒe matrɔmatrɔe vɔ gake gbada la yi na wo vɔ magate atrɔ wɔ tiatia fifia hafi ne yiwo katã nu nava yi. Yesu le yɔ o. Enye Yehowa Mawu ƒe dzimedzidzi bena wò hã nanɔ agbemavɔ me. Menye kɔ wònye na wo. Ayaɖuɖu kpakple fukpekpe siwo katã me ya amewo le totom sia wò hã nate ŋu kpɔ ɖeɖe hafi. Míeƒo nu geɖe ku ɖe edzomavɔ ŋuti. Azɔ míagblɔ nya ɖe ku ɖe agbemavɔ ŋuti. Agbemavɔ nye edu ɖe ke nye kekeliƒe du eye ŋutifafa kpakple dzidzɔkpɔkpɔ eyae le afi ma. Dɔléle meli o, ayaɖuɖu meli o, fukpekpe meli o, avifafa meli o, eku hã mele afi ma o. Wole dzidzɔkpɔkpɔ me eyi sia eyi tso mavɔ eyi ɖe mavɔmavɔ. Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe ye nye dua ƒe kekeli eye sia nye kekeli mavɔ. Hadzidziwo le ɖiɖim esia yi ma dzudzɔtɔe elabena zã medoa le teƒe ma o. Se ɖeka pɛ koe ɖe mɔ be amewo katã nayi fi ma Yesu Kristo dzi xɔse. Ne etsɔ wɔ agbe na Yesu Kristo la ekema nate ŋu ayi dua me bɔbɔe ɖe. Ame geɖewo do ŋgɔ xoxo yi ɖe agbemavɔ me. Wo dometɔ ɖewoe nye Abraham, Isaac, Yakobo, David, kpakple ame bubuwo. Nate ŋu akpɔ apostolowo le afi ma ŋutɔ gɔ hã. Yesu Kristo gblɔ be meyina teƒe dzraɖo ɖi na mi eye ne medzra ɖo vɔ la mava ava kplɔ mi ayi ɖe teƒe ma. Ekema wò hã nɔ dzadzraɖo me. Xɔ Yesu abe wò aƒetɔ kpakple ɖela eye nanɔ teƒe Yesu Kristo ƒe vava zi velia ava kplɔ nye kpakple ayi ɖe teƒe ma eye míanɔ fi ma tegbe eyi ɖe mavɔmavɔ me. Ekpɔ nɔnɔmetata siawo. Ne mekpɔ tsɔ wɔ agbe na Yesu Kristo la eyi nye sia. Mɔ bubu aɖeke megali si dzi nate ŋu ato akpɔ ɖeɖe o. Nate ŋu anɔ ƒuƒoƒe vovovowo me. Woate ŋu afia wo nufiafia dadawo. Woagblɔ na wo ŋutɔ gɔ hã be dzomavɔ meli o bena alakpae. Woate ŋu agblɔ na wo bena agbemavɔ nye anyigba ya dzi ko. Neneke woagblɔ na wo bena nagbugbɔ ava dzɔ. Vɔ medzi mato nyateƒe na wo. Biblia ɖo kpe dzi bena edzomavɔ li eye agbemavɔ hã li. Wò dzi maxɔse mate ŋu atrɔ Yehowa ƒe nyateƒe matrɔmatrɔ la ɖa o. Megana abonsɔŋ na flu wo. Tsɔ wɔ agbe na Yesu Kristo fifi. Abonsɔŋ ya ge xoxo. Ewo ƒe agbe le ku me. Wɔ tiatia hafi ne yiwo katã nu va yi. Ne ele gbesɔsɔ be yeatsɔ ebe agbe na Yesu Kristo ekema do gbe ya ɖa kplɔm ɖo. Gblɔ bena aƒetɔ Yesu egbe metsɔ nye agbe na wo. Melɔ̃ azɔ bena nanye nye aƒetɔ be manye wò subɔla. Tsɔ nye vodadawo katã kem
eye natsɔ wo ʋu kɔkɔe aklɔ nye vodadawo ɖa. ŋlɔ ŋkɔ nye ɖe agbegbalẽ la me be ɖe nye dzi me eye naɖu fia le nye agbe me tso esia dzi heyi ɖe mavɔmavɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Ezu Yesu Kristo tɔ. Ŋutifafa na wo.